Hello guys. Di ako sa guys sa General Santos Doctors Hospital. Di ako sa General Santos Doctors Hospital guys. Ano ko sa kuan guys, nag-ari mo ko sa Mid Express Drugstore. Para sa ko ang papa guys ba sa iyang amping guys. Sa iyang tambal guys. Every 3 months mangkuno guys, nagakuan siya guys. Nagakuha diri og kanang singan ani presyo dito sa iyang mga tambal. Mao ni siya guys. General Santos guys. General Santos Doctors Hospital guys. Dako din ni guys Nindot tayo guys mga doktor dito na guys ginaog nindot guys hospital diri guys dako na ni siya guys eye center din hospital guys fitness gym ipanta mo guys ano si Doctor Hospital guys. Dito ako sa ground floor guys Nindotin hospitala guys. Dugay na ni siya guys hospitala. Yung General Santos Doctors Hospital. Nasa ni siya eskwelahan guys, pero dito dapit sa Bulaong ang eskwelahan ani. Doctors. Dito guys eskwela ako ang anak siyang ako ang pagumangkon guys, buranday ang anak ng eskwela og physical therapist. Ano siya guys dito itong mga nakaparking sa kanan guys Raptor 403 reserved din for parking for doctors only. Ano siya dito guys dito guys General Santos Doctor Hospital dito guys dito ni sa Jinsan guys General Santos City guys. Daghan ang mga hospital dis Jinsan guys isipin mo rin guys malapit guys ito Jesus Veneration Medical Arts Tower guys hospital gapon yun guys isipin mo yan guys Jesus Veneration Medical Arts Tower hospital yun guys Atbanglan guys dito sa kuan halos Atbanglan dito sa General Santos Doctor Hospital ito guys ISO pa guys ISO certified 9001 to 2015 guys sipin mo yan guys di na ka mo atog Davao guys kung magpa-hospital ka guys magpatambal ka ano guys spacious ang mga parking guys sa gawas ano siya guys General Santos Doctor Hospital. Okay guys okay guys bye bye guys bye bye na guys doon guys Atbang guys na Mercury Drug ano siya guys nasa siya walkway pareha sa dito sa Manila yun St. Luke's Medical Center na walkway sa mga tao ano siya guys be a champion of wellness
Jura Santos Doctor Hospital. Ako. Oh, ito guys, oh. Outpatient transfusion service. Kumpleto na diri guys, oh. Kumpleto na guys. Diba guys? Ano na guys? Ano sila guys, oh? Kalingkod, oh. Wala, mga estudyante na sila. Mga nurse siguro na guys, nag-intern guys, oh. Manisay guys, oh. Manisay highway guys, oh. Oh. Ay, naaday doon na igapon rin ang guys, ang St. Elizabeth guys, oh. St. Elizabeth Hospital, oh, at bangladay sila. Sa St. Elizabeth pala yun guys, na hospital, yung Sisosi Veneration Medical Arts Building. Oh, sa St. Elizabeth yun. Oo, yun guys, oh, St. Elizabeth, oh. Oh, St. Elizabeth Hospital guys, oh. Doon rin sila sa Sibudok, tapos panday. Doon rin sila sa Kuan kanang Jura Santos Doctor Hospital, halos magkakuan at Atbang St. Elizabeth, oh, man siya guys, oh. Kaya mga nagkuhan sir, oh, parang Manila guys ba, UB Express, biyahe, oh. Kuan na kaya ang Jinsan guys, oh. Booming na kayo. Ano siya guys, oh, doctors, oh. Sige guys, ito muna guys, oh, Chowking. Okay guys, bye bye guys, bye bye.